Hello everyone, you're watching RDX Goa's news bulletin with me Leena Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. BJP will undoubtedly win both the seats in upcoming Lok Sabha elections, Shripad Naik. Approximately 4 lakh tourist visitors are expected to come to Goa in the upcoming tourist season, Tourism Minister Dilip Parwekar. And the efforts to resume legal mining in Goa are on, and there is no need to do a propaganda of it, Shripad Naik. Now the news in detail. North Goa MP Shripad Naik alleged that the NCP do not have the guts to come in front of the party and speak. He said that BJP will undoubtedly win both the seats in upcoming Lok Sabha elections. When asked Zuze Philip, he said that the NCP has the candidates who will bring victory in North Goa. He further said that rather than speaking about NCP, Shripad Naik should concentrate on his own party. Sanjay Manoli reports from Panjim. हरकत ना पण ते जावची ना आणि जालें जाल्यार सुद्दां घ्या शेवटी लोक डिसायड करतात न्ही उत्तर गोव्याचे लोकांनी ठरयल्लें आसा ताजे वयर आनी काय सांगपाची गरज समोरासमोर फायटींग करपाक जमना समोरासमोर ते फायट दिवंक शकना म्हणून तशें अशे तरेचे तकले तेंचे चलतात पण थंय तेंकां सक्सेसफूल जावचें ना थंय ते सक्सेसफूल जावचें ना तशें 1999 आमचे लोकसभेचे दोन्ही दक्षिण आणि उत्तर दोन्ही सीट आम्ही हाडिल्ले ह्या फावटीय तशें चान्स आहा त्या फावटी आमी दोन्ही सीट हाडपाचो प्रयत्न करता. श्रीपाद एस्ट्रॉलॉजर तो कोण जिखचो ना कोण जिखतलो ते सांगूंक शकता जाण एकल्यान आपले पयलें चिंतचें जाण एकल्यान जर तर आमचो श्रीपाद बाब जर तर उलयता आमचे पार्टयेन तेणें पयलीं आपलेंच कोण दी मागीर पळोवया आमी आमकडे हे पावटी स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आहाय की नॉर्थ गोवान स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आहाय हांव म्हणना श्रीपाद बाब जिखतलो अशें हांव तेजेर टिका करना पूण तेणें आमचे पार्टयेचेर टिका करची न्हू आमची पार्टी जाय ती मजबूत आसा आनी हे पावटी आमची पार्टी एकदम मजबूत जाल्या आनी 100% नॉर्थ गोवा सीट आमी हे पार्टी कशे भाशेन आमी जिखता आनी जिखतले. Approximately 4 lakh tourist visitors are expected to come to Goa for the upcoming tourist season, said Tourism Minister Dilip Parwekar. Tourism Department is trying their paramount to attract tourists from worldwide to Goa, he added. Gautam Shirodkar reports from Porvorim. ह्या वर्सा जो सीजन जो आसा सादारणशे आनी एक 7-8 दिसांनी सुरू जाता ऑक्टोबरच्या हो सीजन गेल्या वर्साकून किंवा इतक्या वर्सां पैकी बरो जावचो सादारणशे 3.25 लाख पर्यंत फॉरेन टुरिस्ट आमचे कडेन आयले हे फॉरेन टुरिस्ट आनीक कशें वाडचे हाज्या खातीर डिपार्टमेंट प्रत्येक दिसा खंयचे ना खंयच्यो एक्टिविटी एडिशनल कॅम्पेन करून कशें गोंयांक एट्रॅक्ट जातले हो प्रयत्न चालू आसा. गेल्या विकान आय वॉज इन मॉस्को शहरान जे एक्झिबिशन जालें ह्या एक्झिबिशनाक व्हडल्यांतल्यो व्हडल्यो कंपनी ज्यो टर्की मंगोलिया पोलंड एम्स्टरडॅम आनी रशिया चार्टर्ड फ्लायट गोंयांत हाडटात हे कंपनी ज्यो आसा लायक ए कोरल कंपनी पिगास कंपनी ज्या स्वता कडेन तांची विमानां आसा आनी ते प्रत्येक आख्ख्या जगाचेर ही आपली स्वता चार्टर्ड धाडून जो टुरिस्टाची उलाढाल करता हे कंपनीक हांव स्वता वचून मेळून कितके एक्स्ट्रा आनी गोंयान टुरिस्ट येतले हेजे कडेन लक्ष दिवन आमी चाल तयार केल्ली आसा. जी कोरल कंपनी जी म्हणटा ही मोठी कंपनी टर्कीची कंपनी हांच्यांनी पयर आमी उलयल्या नंतर एक आश्वासन दिल्लें आहा की ह्या वर्सा एडिशनल कमीत कमी 300 चार्टर्ड आनीक एक्स्ट्रा कोरल कंपनी हाडपाक तयार जाल्ली आसा आनी ही गोंयांत जर हाडली जाल्यार म्हाका दिसता जो फिगर जो आसा एक 3 लाख 3.25 लाख पर्यंत पोरू वाडलेलो म्हणजे 3.25 लाख पर्यंत गेल्लो हो सादारण असो 4 लाखाच्या वयर वयतलो डेफिनेटली. आनी दुसरी कंपनी पिगास आसा लोकल रशियनच्यो कंपनी आसा टर्कीच्यो कंपनी आहा हे सगळ्या कंपनीचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले हे मॉस्को एक्झिबिशनाक मॉस्को फेराक हांव स्वता मेळ्ळो आसा
आणि तांच्यांनी वाडयता आसा म्हणून सांगला. हाज्या नंतर फुडल्या म्हयन्यात आमी WTM लंडन वता. लंडन हें सुद्दां मार्केट मोठें आसा, इंटरनॅशनल फेअर टुरिजमच्या बाबतींत भरता. हांगाय सुद्दां विचाराची देवाण घेवाण करून गोंयाकडे जितके सुबेज टुरिस्ट एट्रॅक्ट जाता हेजें वाडोवपा खातीर आमचो प्रयत्न सातत्यान चालू आसा. The efforts to resume legal mining in Goa are on and there is no need to do a propaganda of it, said MP Shripad Naik. He clarified that the ban on mining in Goa is not imposed by the government but it's enforced because some non-government organization appealed to the Supreme Court. Sanjay Manoli reports from Pancham. बेगीन लीगल मायनिंग सुरू जावं ह्या मताचे आमी आसात. आमचे राज्य सरकार गोंयचे सरकार आमी स्वता ह्या संदर्भात बेगीन जावचे म्हणून प्रयत्न आमचे चालूच आसात. त्या काय अशें जगजाहीर करपाची गरज ना, पण गोंयची आर्थीक परिस्थिती मायनिंग सुरू जावपाच्या हेचेर अवलंबून आसा. आनी म्हाका दिसता की आमचे सुप्रीम कोर्ट योग्य पद्दतीन ताचेर निर्णय घेवन गोंयची लीगल मायनिंग सुरू करता. मायनिंग कोणें बंद केलां? गोंय सरकारान मायनिंग बंद म्हटलेलें शाह कमिशन येवचे पयलीं फक्त ज्यो इरिग्युलरिटी ज्यो आसात त्यो इरिग्युलरिटी रेग्युलर करपाक लागून म्हणजे इरिग्युलरिटी आहा पळय त्यो सगळे डॉक्युमेंट हे सगळे चेकिंग करपाक लागून खंय तरी म्हयनो 2 म्हयने आमी बंद करतले. आनी तो पावसाचो सिजन आशिल्लो आनी लगेच हे सगळे आमी हे करून आमी फायंड आवट करतले कितें इल्लिगल आसा कितें इल्लिगल आसा. ताजे खातीर बंद म्हणलेले, पण शाह कमिशनच्या आयोगान ताजे पयलींच कोणतरी NGO सुप्रीम कोर्टाक वचून तांणी सुप्रीम कोर्टाने बंद केल्ले आसा, गोंय सरकारान बंद करना. More news will follow after short commercial break. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Brother Francis and his team invites you for 4 days deliverance meeting in Goa. 25th Wednesday at Wasco Tourist Hall 2 to 6 p.m. 26th Thursday at Margao BM Hall 1 to 4 p.m. 27th Friday at Ponda Yashoda Hall 2 to 6 p.m. 28th Saturday at Margao King's Banquet Hall Reliance Building 11 to 1 p.m. Same Saturday at Mapsa Sirsat Mini Hall timing 3 to 5 p.m. Come and be blessed. God bless you. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks. ISO 9001 quality assurance. Double layer tank Dolphin with 10 years warranty. Triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty. Non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchwado, Korlim, Ilas, Old Goa. Unbeatable Dance Academy presents Thunder Night 13. an all-Goa inter-school solo dance competition. Grand finale on 4th October 2013 at Ravindra Bhavan, Margao at 6 p.m. Live performance by DID Little Master of Fame, Raghav K Rockstar Rohan. Dial to dance 9822193700. Tickets available at Bombay Garments, Vasco. Pastry Palace, Margao. News channel partner RDX Goa. Thunder Night 13. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822 122
46529 or 9689946529. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Ponda Institute of Carving and Catering Technology organizes first Goan Junior MasterChef competition in association with Punjab Maharashtra Bank. Winners rupees 1 lakh, runners rupees 50,000, third chef rupees 10,000, trophy 2-day outside stay, age limit 5 to 15 years. For workshop, audition and competition, registration started, last date 15 October. Regular courses in cooking, baking, fruit and vegetable carving. Also 6 months and 1 year diploma in hotel management. 100% placement, education loan provided. For more details, contact 2319298 or 9158767634. Address opposite Lotlekar Apartment, Usmania Building, Naga Masjid, Ponda, Goa. Welcome back. Government will take over the charge of Ravindra Bhavan when 100% work of it will be completed, said Murgaon MLA and Power Minister Milind Naik. Ravindra Bhavan is expected to be inaugurated on 26 January, he added. Kiran Borkar reports from Vasco. भवन कंप्लीट जाला अशें म्हणटा पळय. हांव स्वता एक 20 दीस पयलीं सुमार म्हयनोभर पयलीं गेल्लो त्या रावंडाक आमची टीम घेवन. कोणाक इन्फॉर्म न करता गेलो आनी पळोवन येयलो जाल्यार ते सांगता तशें तें कंप्लीट जावना. तेतून टोटल तेंच्या प्रोजेक्टा प्रमाणे कितें आयटम आसले ते कदाचित तेंच्यांनी केला आसतलें. पण हांवें वचून सायटीर जेन्ना पळयलें तेन्ना कामाची जी क्वॉलिटी आसली म्हणजे जें काम फिनिशींग आसलें पळय, फिनिशींग म्हणटा तें फिनिशींग अप टू द मार्क नासल्या कारणान हांवें तांकां सांगलें, थोडे पॉयंट्स बरोवन दिले आनी ते कंप्लीट करा आनी परत म्हाका आपया म्हणून तेंच्यांनी कॉल करूं ना म्हणून. काल हांवें आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टर, परत JSIDचो मनीस सगळ्यांका कॉन्टॅक्ट करून सांगला आनी फाल्यां म्हाजी मिटींग आहा तेंच्या वांगडा. बुधवारा बीन केन्ना तरी आमचें सायट इन्स्पेक्शन जातलें, बुधवार किंवा ब्रेस्तार, आनी तेन्ना बाकीच्या कामाचें लिस्ट करून दिवपाचें ठरयलां. म्हाजें डिसिजन आहा की रवींद्र भवन म्हणटा तें कंप्लीट सारकें फूल रेडी जालें. तर आनी एखादो म्हयनो लेट जाल्यार कांय आमकां घाईना अशें म्हाका दिसता. हें हांव फक्त मिलिंद नायक म्हणून सांगिना, आमच्या सगळ्या कार्यकर्ते सांगता. पूण तेन्ना ते हँडओवर घेतले पळय तेन्ना 100% कंप्लीट करूनच घेवप, कित्याक मागीर कामां जावची ना आनी जायना तें रिपेर वर्क आहा तें मागीर करपाक घेतलो, हँडओवर घेतला जाल्यार तें उलटें जाता. हांवें लायनीचो मनीस आसल्या कारणान सांगता. म्हणून आमी डिसायड केला की तें कंप्लीट करून घेवप. म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे जानेवारीच्या 26 जानेवारीक बी आमी प्रयत्न करता तें चालू करपाचें, फिनीश करूना सगळें. RSS Chief Mohan Bhagwat on a 2-day visit to the state addressed about 250 RSS senior workers at a closed-door meeting at Ravindra Bhavan, Margao. Prior to this, he had a meeting at the residence of RSS Salset Taluka. Chief Kiran Naik, which was attended by Chief Minister Manohar Parrikar and 47 distinguished personalities. BJP Goa Chief Vinay Tendulkar and senior BJP and RSS leaders had an in-camera meeting with the RSS chief at Raya on Monday morning. In fact, as many as 2-3 closed-door meetings were arranged at the residence of RSS leader Kiran Naik at Raya between the RSS chief and the leaders of the Sangh Parivar, including some industrialists. Another meeting was at Conference Hall of the Ravindra Bhavan, Margao, which was attended by RSS leaders from across the state. NCP is ready to welcome those who have left the party, said NCP Speaker Jose Philippe D'Souza.
He said that the party will become strong if they return. Sanjay Manoli reports from Panjim. इवन हांव देखून आयकता ज्या पेपराचेर जायती बातम्या येता आनी जायती बातम्या आसून हेजेर एक आमकां आयकोंक येता की विष्णुबाब आमच्या हाय कमांडा मेवलो, तसोच मिकी बाब हाय कमांडाक मेवलो, आनी हे दोगांयचेय आयज हांव पेपराचेर जायते आयकता, पूण कितले सोत तें कांय खबर ना. ज्या लोकांक खंय प्रॉब्लेम जाता थिंगा आमी जायते बाबाट मारल्या, आनी आयज जेन्ना हे पेपराचेर तर आयकता तें तर आयज सोत जाले जाल्यार इज अ प्लस पॉयंट फॉर अ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी. वेलकम एनीबडी, देर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. तितून कसलोय देखून एक हें ना की खंयच्याय पार्टीन आयज पार्टी आमचे सोडून गेल्ले ते जर तर भितर येवपाक कोत्ता वो कोणाकूय खंयचे आमच्या गव्हर्मेंटान आयज ह्या गव्हर्मेंटान आहा तांकां जर भितर एक नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन येवपाक जाय, दे मोस्ट वेलकम. Beautification of Adarsh Nagar and hot mixing of roads will be carried out at a cost of 1,37 lakh, informed Dabolim MLA Marvin Godino. Along with this, a project of 6 crore will be undertaken, which includes Panchayat House at Chikalim, he added. He was speaking during the inauguration of road widening at Adarsh Nagar. Kiran Borkar reports from Vasco. One of the first steps, just as rains are getting over, a developmental step. Almost 1,37 lakhs we are spending to hot mix a road, widen a road, have a drainage for that, as well as beautify this entire area which you have seen. Just now I was with the naval people along with Sarpanch, Sebi for some other work. Readily they agreed with their cooperation to leave a way which actually they are not duty bound to leave a way for private property through their property. And I felt very happy because normally defense people are not aware of these things. They started saying, no, you are doing very good work and you all are doing really good work, and everywhere your Dabolim constituency looks beautified and nice. So I felt that is a compliment not only for me, it is a compliment for my Panchayat also, that all of us together are able to do this work. Same way I want to tell the students, and you can tell your parents and all those present here, even Ravi Kapadi is here, my old friend from Youth Congress days. A beautiful park is coming up just behind us here on that other side, behind SMRC. A most beautiful park is coming up very shortly, within I think a month. The work will start. Work may start earlier, but we will be having the function within a month. The work may start even in the next 15 days. The work order is about to be given, where we are spending something like 6 crores for the joggers park. So it's going to be not just any ordinary park where some benches are there, some swings are there. It will have many facilities for children, for senior citizens, for other people as well. So these are the things what are coming up. The tender has also appeared in the newspapers 2-3 days back in the Marathi newspapers for a brand new Panchayat Ghar at Chikalim. So these are two major works which are coming. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. Goa State Cooperative Milk Producers Union, Goa Dairy, serving fresh milk since 1984. Established in 1974, the pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. A photography contest by GTDC.
on World Tourism Day. Theme: Water Conservation. Email your entry to rdxgoacontest@gmail.com or darshanloliekar@gmail.com. Last date to send entries 25th September 2013. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना, पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. Welcome back. An institute, namely Gujarat Pahal, has formed to create awareness about RTI among the people. This is the first institute to give helpline service to the people, said Pankti Jog. Yashwant Parab reports from Bicholim. संस्थापक माहिती अधिकार गुजरात पहल म्हणून एक संस्था स्थापन केल्या. राईट टू इन्फॉर्मेशन, माहितीचो अधिकार, कायद्याचे प्रचार प्रसार आणि लोकांपर्यंत हो कायदो घेऊन वचपाच्या उद्देशाने ही संस्थेची स्थापना केली. आणि भारतातली पहिली टेलिफोन हेल्पलायन ह्या संस्थेन सुरू केली, राईट टू इन्फॉर्मेशन कायद्या खातीर. त्या टेलिफोन हेल्पलायनीचे 2 लाख उपरांत फोन आतां मेरेन जाल्यात आणि ते फोन आख्या देशांतल्यान येता. गोंयाच्यान पण ह्या हेल्पलायनीचेर फोन येता. हेल्पलायन अहमदाबादाच्यान चलता, गुजरात राज्यांतल्यान, पण हेल्पलायनीचेर गोंयांतल्यानूय फोन येतात. आणि गोंयांतले जेन्ना फोन येता तेन्ना रुरल एरिया जो गोंयाचो आहा तितून आमी पळयलें जाल्यार अजूनय लोकांक म्हायतीची आपोवप मेळपाक जाय. म्हायती अधिकार कायदो लोकांक म्हायती दिवपा खातीर आहा, पण म्हायती अधिकार कायद्यान म्हायतीचे 3 भाग पडटात. एक अशी म्हायती आहा ती लोक मागूं किंवा ना मागूं, दर एक कचेरी जी सरकाराच्या पयशान चलता, दर एक काम जे सरकारा कडेन जावपाक जाय ते तिची म्हायती लोकांक आपोवपूच मेळूंक जाय. बोर्ड आसूंक जाय, नोटीस बोर्डार मेळूंक जाय, प्रसार माध्यमान मिडियातूय मेळूंक जाय. अजूनय ती म्हायती लोकांक मेळना अशें येता. अख्ख्या भारतान जर आमी पळयलें जाल्यार 6.5 करोड लोकांनी RTI कायद्याचो उपयोग केला. खूब सामको बरो आमच्या समाजाक आनी देशाक एक बऱ्या वाटकेन व्हरूंक शकता इतली पॉसिबिलिटी ह्या कायद्यान आहा. आणि हेच उद्देश मनान घेवन माहिती अधिकार गुजरात पहल जेंची हेल्पलायन 9924085000 एक नॅशनल हेल्पलायन म्हणून रेकॉग्नायज जाल्या. जो नंबर आहा तो एक नॅशनल हेल्पलायन म्हणून जाला आणि त्यांनी एक राईट टू इन्फॉर्मेशनाची RTI ऑन व्हील्स एक मोबाईल लिगल क्लिनिक म्हणजे हरतें परतें मोबाईल कायद्याचें क्लिनिक म्हणून सुरू केलां. ती एक मोठी बस आसा RTI कारवान आणि ती बस एक RTI भारत यात्रा करतली येणाऱ्या दिवसांत. आणि ते जे भारत यात्रा करतली त्याचो उद्देश मूळ हे आहा की ह्या कायद्याक लोकांपर्यंत पोहोचवप, ह्या कायद्या खातीर एक पॉझिटिव्ह एनवायरमेंट उबो करप. हे कायदो कोणाच्या विरोधान ना, हो कायदो कोणाकडे कोणाच्या हातीन दिल्लें शस्त्र ना, हो कायदो एक साधन आहा, एक टूल आहा. आणि एक नागरीक एक मॅकॅनिक जावन ह्या आमच्या सिस्टमची रिपेअर करपाची काय गरज आहा तिका रिपेअर करतलो, तोडचो ना, तिका रिपेअर करतलो. आणि ती जर रिपेअर जायत जाल्यार आमची ही सिस्टम, आमची लोकशाही बरे तरेन चलूं शकता. All youth of the society should voluntarily come forward and donate blood regularly, said Ponda MLA Lau Mamledar. He was speaking at the blood donation camp held at District Hospital Ponda. Nilesh Naik reports from Ponda. Blood donation करपाक आणि हे ब्लड डोनेशन करपाक एक म्हजें अपील सगळ्यांक की स्वता जावन कोणी आपल्या रिलेशनाक ब्लड दितात, फ्रेंडाक ब्लड दितात, पूण हे वॉलंटरीली जर दिलें जाल्यार कोणाकूय अननोन मनशाक एक ताजो उपयोग जावपाक शकता. आनी आतां म्हायती मेळ्ळी आसा त्या प्रमाणे एक 350 320 ml एका मनशाचे ब्लड काडटा ते
आनी अशें वर्साक 4दां काडपाक मेळटात आफ्टर 3 months. आनी हें ब्लड पळय आसा तें 4 जाणांचें लायफ वाचयता. तातूंत ते कंपोनंट्स वेगळे वेगळे करता, प्लाज्मा वेगळो करता, पॅलेट्स वेगळे करता, RBC वेगळे करता, अशें करून ते 4 जाणांचे 4 कंपोनंट वेगळे करून 4 जाणांक दिता. आमच्या गोंयकारांक आनी चड करून युथाक अपील की त्यांनी वॉलंटरीली ब्लड डोनेट करचें. एक ब्लड डोनेशन म्हणजे 4 लायफ सेव जाता, त्या 4 लायफाक मदत जाता आनी अशें करून वॉलंटरीली त्यांनी मदत करची. Ambili Sports Club won the match over Informs Club by 3-1 goals in an inter-village football tournament organized by Honeybee Friendship Trophy. The winners were awarded the trophy at the hands of Chief Minister Manohar Parrikar. फुटबॉल सगळ्यांक आवडटा म्हणून गोंय गव्हर्मेंटान फुटबॉला खातीर खूब गजाली करपाचें ठरयल्या आनी तातूंत भितर ग्रावंड डेव्हलपमेंट हे चड इम्पॉर्टंट आसा. नावेलीचो ग्रावंड आमी घेतलेलो आसा. फातोड्डे आतां वर्ल्ड क्लास ग्रावंड जाता नुसोखनेच्या निमतान. आतां ह्या ग्रावंडाचेर सद्या बेंच्यो मिटींग बरी टीम जिखू अशें हांव तांकां विशीस दिता. कारण एक टीम 1-0 आंबेलीची 1-0 लिडींग आहा पण खंयची टीम बरी ती म्हाका दिसता फायनल जातकच ठरतली. Before we wind up, here is the recap of the headlines. BJP will undoubtedly win both the seats in upcoming Lok Sabha elections, Shripad Naik. Approximately 4 lakh tourist visitors are expected to come to Goa in the upcoming tourist season, Tourism Minister Dilip Parwekar. And the efforts to resume legal mining in Goa are on, and there is no need to do a propaganda of it, Shripad Naik. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RTX Goa. You can also watch the news on www.rtxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.